नमस्कार जय जगन्नाथ मु सौम्य स्वागत करुच्ची आपण मानकु सत्य डिवोशनल यूट्यूब चैनल को। तो चलंतु आरंभ करिबा कल्की धाम छतिया बट भाग 2। छतिया बटर प्रतिष्ठाता ओ परवर्ती महापुरुष गण महात्मा हाड़ीबंधु दास जाजपुर जिला अंतर्गत विरूपा नदी निकटवर्ती चंपापुर ग्राम 1772 मसीहा जानुआरी मास मकर संक्रांति दिन महात्मा हाड़ीदासंकर जन्म। जाति रे कमार शाल कार्य हेउची तांकर वृत्ति। बापा चेमेई ओझा माँ दैवकी देवकींकर से हेउछंती मध्यम पुत्र। कमार कूलरे प्रभु आविर्भाव हेबे बोली शिशु अनंत मालिका ओ जशवंत दासंक भविष्यांत स्पष्ट करि देइछि। विश्वकर्मा गृहे आंभे जन बिबु नचिन्ही संसार जन आंभे मन कले सप्तद्वीपा पृथ्वी निमिषे भांगंतु पुण। शिशु अनंत अमरेश्वर लिंगटी ऐशान्य भागरे मुहि जन्म नेबी वीर कमार कूलरे जशवंत दास। हाड़ीदास पिला दिनरु थिले रुग्ण। गोदर गोड़ ओ अंतकोश जोगु आलस्य छाई परी तांको पाख छाड़ू नथिला। बड़ भाई सनातन ओ सान भाई सत्यानंद गोटिए मात्र भौणी ना तांकर चंद्रमा डाक नाम कनक। 11 वर्ष बयसरे तांकर होईछि मृत्यु। दर्पणी ग्रामर 12 वर्षर बालुत कन्या गंगोत्री डाक नाम चंपा 21 वर्ष बयसरे हाड़ीदासंकु विवाह करिथिले। मात्र अष्टमंगला दिन सेही कन्यार मृत्यु होईगला। बापा चेमेई ओझांको देहांत परे भाई माने अलगा होईगले। माँ देवकी रुग्ण मझिया पुओकु छाड़ी गले नाही। दुख कष्ट सही कौनसी मते रोगा पुओकु से चलाइले। शाल कामरु जेतिकी पारिश्रमिक मिले माँ पुओ सेतिकीरे चलंती। आलस्य जोगु शाल काम मध्य सबुदिन संभव हेउनथिला। जमीबाड़ी नाही जागा बोली घर बाड़ी खंडक। दिने खाइले दिदिनी उपवास रहिबाकु पड़ुथिला। ए सबु सत्य से थिले अविचलित। दुख नाही कि ए सबु पई खातिर मध्य नाही। सेथिपई से अन्य मानक ठारु भिन्न। तांको ठारु इंद्रिय मानकर उत्पत्ति। तांकु बा किपरि वश करि पारिबे इंद्रिय माने। भल मंद सुख दुख तांको पाखरे समान। वृद्धा माँ सबुबले मनस्ताप मध्यरे गति करू थांती। आजी नहेले काली मरिबे। पागला हाड़ीदास चलिबो किपरि। संतापकु संवरण करि न पारी पुओ पाखरे प्रकाश करी दुखरे माँ भांगी पड़िछंती। मायाधरंक माया को बुझिबो किए। ये तो पुणी सामान्य नारी। प्रभु सबु सहिबे मात्र अहंकार भाव ओ भक्तर दुख को सही पारिबे नाही। मांकर एही चिंता निश्चय दूर हेबो बोली हाड़ीदास मां को प्रतिश्रुति देइछंती। 30 वर्ष बयसरे मां को देइथिबा प्रतिश्रुति से पूर्ण करिछंती। चंपापुरर दामोदर महाराणांक कन्या पद्मावती डाकना तुल तांकु से द्वितीय पत्नी रूपे स्वीकृति प्रदान करिछंती। तोला कन्या प्रथार प्रचलन हाड़ीदासंकर द्वितीय विभागर ठारु पवित्र धाम छतिया बटरे प्रचलित होइअछि। पुण्यधाम छतिया बटर प्रतिष्ठाता हेउचंती महात्मा हाड़ीदास। म्लेच्छ संहार ओ धर्म स्थापना करिबा पई तांकर जन्म। महिमंडलरु पापर मात्रा को ह्रास करिबा पई से धर्म चेतनार उपादान गुड़िक उपरे गुरुत्व देइछंती। एही उपादान गुड़िकरे निजकु अनुप्राणित कराई एही आदर्श को समाज उद्देश्य रे उत्सर्ग करिछंती। ऐक्य भाव धर्म चेतनार एक अंग बोली से कहिछंती। जाति वर्ण धर्म निर्विशेष रे समग्र मानव समाज एक बोली मनबोध 34 रे हाड़ीदास सूचाइछंती। जीव अजीव रे ब्रह्मपुरी अछि देख जाति अजाति बारिले न पाइबु सुख।
ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କର ସଙ୍ଗାତ ନୀଳାଦ୍ରି ନନ୍ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ନୀଳାଦ୍ରି ନନ୍ଦଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କରଣ କୂଳର ପ୍ରଭାକର ମହାନ୍ତି, ଖଣ୍ଡାୟତ କୂଳର ଗଣ୍ଡେଇ ରାଉତ ଓ ଶ୍ରୀକର ସ୍ୱାଇଁ, ଅଚ୍ଛବ କୂଳର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଳିକ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗାତ ଓ ଅନୁଗତ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ଐକ୍ୟ ଭାବ ଥିଲା, ତେଣୁ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ଏକାଠି ବସୁଥିଲେ। ମଣିଷ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ଥିଲା ଏମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେମାନେ ଜାତି ମାନିଲେ ନାହିଁ, ମଣିଷକୁ ମାନିଲେ। ଏହି ଆଦର୍ଶକୁ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ। କେତେକ ଈର୍ଷାବାଦୀ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହୋଇ ଦର୍ପଣୀ ଇଷ୍ଟେଟର ରାଜା ଗୁଲଜାର ହୋସେନ ଖାଁଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ହାଡ଼ିଆ ଜାତି ମାନୁ ନାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ମାନୁ ନାହିଁ, ରାଜକର ଦେଉନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ନେଇଯାଉଛି, ଏଇଭଳି ଅନେକ କଥା। ରାଜଦୂତ ପଠାଇ ରାଜା ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କୁ ଡକାଇ ନେଇ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତେ ସେ କହିଲେ, କୈବଲ୍ୟରେ ଜାତି ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଶୂଦ୍ର, ଚଣ୍ଡାଳ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ। କୈବଲ୍ୟ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ରାଜା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ନିର୍ଧୂମ ଖରାରେ ଶାଳ କରି ଲୁହା କଣ୍ଟା ତିଆରି କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ହାତ ଫାଟି ରକ୍ତ ବୋହିଲା। ହାତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ଖରା ତେଜ ପାଇଁ ଦେହରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତଥାପି ସେ ଅବିଚଳିତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବାଧିବ? ସମାଜକୁ ସଚେତନ କରିବା ହେଲା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର କିଞ୍ଚିତ ପରିଚୟ ପାଇଥିଲେ ରାଜଦୂତ ଦ୍ୱୟ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କ ସହିତ ଦର୍ପଣୀ ରାଜା ଦରବାରରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ହାଡ଼ିଦାସ ଫେରି ଆସିଲେ ଘରକୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜାଙ୍କ ଆଖିରେ ହେଲା ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ରାଜବୈଦ୍ୟମାନେ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୂଢ଼। ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ଆଭାସ ପାଇଥିବା ଦୂତ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ରାଜା ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କୁ ରାଜଦରବାରକୁ ଡକାଇଲେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ରାଜାଙ୍କ ଆଖିକୁ ସେ ଭଲ କଲେ। ଏହି ଅଲୌକିକ ଘଟଣାରେ ରାଜା ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କର ଅନୁଗତ ହୋଇଗଲେ। ରାଜ ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କର ଲୋପ ପାଇଲା। ସତ୍ୟର କେତନ ଉଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳର ଡୁବୁରି ପାହାଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତିଆ ବଟ। ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଡୁବୁରି ପାହାଡ଼କୁ ରାଜା ଆନନ୍ଦରେ ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କ ନାମରେ ପଟ୍ଟା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ହାଡ଼ିଦାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ବଟପୁଟ। ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖମୟ ଥିଲା। ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ କବଳିତ କରିନଥିଲା, ବରଂ ସେ ଦୁଃଖକୁ ଆଦରିଥିଲେ। କାରଣ ଦୁଃଖ ସହିବା ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ହୁଏ। ଏହି ଆଦର୍ଶକୁ ସମାଜ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଜ୍ୱାଳା ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ଲାଞ୍ଛନା ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଛାଇ ପରି ରହିଥିଲା। ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ଆଭାସ ପଦ୍ମାବତୀ ପାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାରର ମାୟା ତାଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଥିଲା। ଦାରିଦ୍ରତା ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମ, ଆଦର୍ଶ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ପରଦା ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିଲା। ପିନ୍ଧିବାକୁ ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା ଏବଂ ଭଲରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ସେ ପାଉନଥିଲେ। ଭାତ ଅଛି ତ ତିଅଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କରୁଥିଲେ, ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରିବା, ଝାଡୁରେ ପିଟିବା ଓ ବାପ ଘରକୁ ରୁଷି ପଳାଇବା ଏସବୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ହାଡ଼ିଦାସ ଥିଲେ ଅବିଚଳିତ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ କି ଅନୁଶୋଚନା ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନିରାକାର। ସେ ସାମାନ୍ୟ ରକ୍ତମାଂସ ଦେହଧାରୀ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଅନନ୍ତ, ସବୁ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ। ବାହାରକୁ ସଂସାରଟିଏ, ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ରହି ସେ ନିଜକୁ ଗୋପନ ରଖିଛନ୍ତି। ସଖାମାନଙ୍କୁ ସେ କେତୋଟି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୁଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଭିଟାମାଟି ଚମ୍ପାପୁର ଛାଡ଼ି ହାଡ଼ିଦାସ ଛତିଆ ବଟରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଛତିଆ ବଟର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେଇଠି ସେ ଶାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜର ବୃତ୍ତିକୁ ଚାଲୁ ରଖିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟର ଶାଳ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତିଆ ବଟର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦେଉଳରେ ପୂଜା ପାଉଛି। ବରଡା ଛପର ଛାତ ତଳେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ସେହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଛତିଆ ବଟରେ। ଶାଳଗ୍ରାମ ଓ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ଏକତ୍ର ପୂଜା ପାଇଲେ।
समाज पाई मनीष पाई से सही पुण्य धामरे निजर साहित्यिक कला को विकास करथिले। सामाजिक चेतना और आध्यात्मिक दर्शन जोगु तांको रचनावली समाज रे आदृत होई अछि। सुस्थ मनीष समाज प्रतिष्ठा, श्रृंखलित सामाजिक वातावरण सृष्टि और आध्यात्मिक भक्ति तांको रचना गुड़िकर सारमर्म। तांकर ग्रंथ मानक मध्यरे क्षेत्र महात्म्य, शंखनाभि, भावनार, लक्ष्मीधर विलास, गृह सम, व्यास विषय आदि प्रधान। एतद् व्यतीत से मालिका चौतीसा, जणाण, स्तुति प्रभृति मध्य रचना करिसंति। छतिया बटर प्रतिष्ठाता भगवान हाड़ीबंधु दास 1837 मसीहा डिसेम्बर मास शुक्ल त्रयोदशी तिथि रे समाधि जोगरे निजकु उपदिष्ट कले। कल्पवट मूले थिबा अनंत गुंफा बा व्याघ्र गुंफा मध्यरे से शून्य होई गले। प्रभु समाधि जोगरे उपविष्ट हेले। तांकर लीला प्रकाश हेबो बोली शिशु अनंत मालिका सूचाई अछि। समाधिर ठारे आविर्भाव हेले लीला होइबो प्रकाश। समाधिर ज्ञान आंभर भजन्ते मिलिबे सकल वास। शिशु अनंत दास मालिका भगवान हाड़ीबंधु दास जन समाज रे माटी गदा शांत रूपे परिचित। से निजकु माटी गदा बोली संबोधन करुथिले, कारण माटी माँ सबु किछि सहिला परी से दुख कष्ट लांछना आनंद रे सही जाउथिले। तेणु से माटी गदा गुंफा भीतर को प्रवेश करिबा परे हाड़ीदासंक अनुरोध अनुजाई संगात नीलाद्री नंद गुंफार द्वार देश को पत्थर द्वारा बंद करि देइथिले। मुहूर्ते न देखिले बंचिबा कष्टकर आत्महरा होई पड़िले नीलाद्री नंद। निजकु संभाली न पारी गुंफा द्वार पत्थर खोलिबा को मनस्थ कले। मात्र गुंफा भितरु भासी आसुथुबा भयंकर गर्जन सुनी से संविभूत होई पड़िले। हाड़ीदासंक महिमा को से सही मुहूर्त रे उपलब्ध कले। गुंफारे शून्य होई जिबा पूर्वरु गुंफा निकटस्थ जेउ स्थान रे महात्मा हाड़ीदास अवस्थान करिथिले, कालक्रमे सेही स्थान हुंका बा माटी गदारे परिणत होई गला। एही कारणरु भगवान हाड़ीदास हेले माटी गदा शांत। महात्मा हाड़ीदास निजकु गोपन रखी मानव लीला करिछंती। से साधारण मनुष्य नुहंती, से अलौकिक शक्तिर अधिकारी। तांको ग्रंथ तथा अन्य महापुरुषंक रचना अनुसारे से स्वयं अनंत और सेही कारणरु से अनंत तत्वर प्रमुख प्रवक्ता। से हेउचंती निर्गुण ब्रह्म। सत रज तम एही तिनी कला तांकरी ठारू उद्भव। एही तिनी कला हेउचंती ब्रह्मा विष्णु आउ महेश्वर।